regulation sa grain quality of balance in end use ensures the yield and quality. Question number 2. How can farmers optimize nitrogen used to enhance rice grain quality without reducing yield? So, naay two main starch components, mo ni ang amylose and amylopectin. The high nitrogen levels, favor siya sa amylopectin synthesis to make rice grain softer and stickier, which not aligned with market preference. So sa environmental analysis, ang nitrogen host is makatabang siya sa paspas ng photosynthesis and mataas po siya sa chlorophyll and enzyme activity. Pero kung masubraan or daghan produce ang protein kaysa nitrogen is mahimo siya mamadaot ang tanom. So para malikay ay madaot ang tanom din, ma-effect gyapon siya sa siya mga effect sa yuta, tubig o sa biodiversity. So sa yuta, makuha siya sa asido, nitrogen, lalo sa yuta, and which ang tubig po is makakuha siya sa pollution kay muaki ang contamination dito sa ilang sa yuta ay makakos kay namatay yung tawag nga runoff. Sa biodiversity po, maka-effect siya sa kanang ah, mga tao sa tanom o tubig yapon. Then, para malikayan siya, natay pamaagi dati is number one is ang precise in management. Kaya pag-manage nimo kung saan nimo itanong sa yuta, then ikaduha ang split applications, and ikatulo ang slow release of fertilizer which is ang organic fertilizer. Dapat balanse yung pagkabutan sa fertilizer para dili kay nga ma-over ang pagkabutan na dili madawat ang imong tanom. So, question number 3. What are the potential environmental risks, soil degradation, water pollution associated with excessive nitrogen fertilization in rice farming in biochemical concept? So, by understanding these biochemical interactions, farmers can optimize nitrogen level to enhance both yield and grain quality while minimizing negative effects on rice textures and market value. So, ang excess nitrogen in rice farming causes soil degradation, water pollution, air pollution, and biodiversity loss. It leads to acidic soil, groundwater contamination, greenhouse gas emission, and ecosystem harm. So, so, ng sa excessive nitrogen fertilization sa rice farming, makakos siya sa soil degradation. So, including yan kay sa sige yung lagay na acidification, nutrient imbalance, water pollution, runoff, groundwater contamination, air pollution, ammonia volatilization, and biodiversity loss. Makaharm din siya sa soil microbes o